नमस्ते। आज हम एयरवे और ब्रीदिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर पेशेंट को सांस लेने में कुछ रुकावट हो जाए, तब मौत तुरंत हो सकती है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को पता होना चाहिए कि कब सपोर्ट ज़रूरी होता है। चलिए अब हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एयरवे मैनेजमेंट ट्रामा में पहले पेशेंट की ब्रीदिंग संभालनी चाहिए। पेशेंट 3 से 5 मिनट से ज़्यादा सांस के बगैर नहीं जी सकता। एयरवे की एनाटमी। हवा मुंह और नाक के से शरीर के अंदर आता है। ये हवा ट्रेकिया यानी पिक्चर में जो सफ़ेद रंग की ट्यूब है में जाता है और फेफड़ा में रुकता है। खाने और पीने की चीज़ घेघा में से पेट में जाती है। जब आदमी बेहोश होता है तब जीभ हवा अंदर जाने से रोकती है। अगर पेशेंट सांस ठीक से नहीं ले रहा तो वो बेहोश हो सकता है, और अगर पेशेंट सांस ले रहा है लेकिन ठीक से नहीं तो वो बात नहीं कर पाएगा। अगर चोकिंग, एलर्जिक रिएक्शन या उसको चोट लग गई होगी। पेशेंट का सांस लेने की असेसमेंट। पहले आपको देखना चाहिए कि अगर छाती ऊपर और नीचे जा रहा है। अगर छाती में मूवमेंट है तो पेशेंट सांस ले रहा है। हवा की आंदोलन के लिए सुनिए और अपने चेहरे के सांस का महसूस कीजिए। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स पेशेंट्स में हैं तो शायद उनको सांस लेने में कठिनाई हो रही है। होंठ जोर से बंद रखना, हाथ घुटने पर रखना, होंठ का नीला रंग, एंग्जाइटी या कंफ्यूजन। अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है या उसे सांस लेने में कुछ कठिनाई हो रही है, तब पल्स हो या नहीं हो सकती है। अगर पल्स है तो आपको पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और रेस्क्यू ब्रीदिंग करनी होगी। अगर पल्स नहीं है तो आपको पेशेंट को सीपीआर देना होगा। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर जीवन बचाने का तरीका जो पेशेंट को दिया जाता है जब वो बेहोश, पल्स के बिना या सांस नहीं ले रहा हो। अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर को ट्रॉमा नहीं दिखे तो सी स्पाइन की चोट मान लेना होगा। सीपीआर का असेसमेंट। पहले देखो अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आपको स्पाइन की चोट का शक है तो आपको जॉ थ्रस्ट करनी होगी एयरवे को खोलने के लिए। अगर स्पाइन की चोट का शक नहीं है तो आप सर को पीछे और टुडी को ऊपर करिए, यानी कि हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। सांस और पल्स 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं चेक करिए और फिर सीपीआर शुरू करो। सीपीआर नाबालिग या बच्चों में। पेशेंट फ्लैट कंपनी सतह पे लेटा हुआ। 30 कंप्रेशंस कीजिए। हाथ छाती के बीच में रखिए। 5 सेंटीमीटर कंप्रेस कीजिए। छाती को रिकॉइल करने दीजिए। बाहां सीधे होने चाहिए और कोहनी भी सीधी होनी चाहिए। 100 1 मिनट का रेट होना चाहिए। रेस्क्यू ब्रेथ्स 2 दीजिए। छाती को राइज करने दीजिए। एयरवे को खोल दिए, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट के साथ या जॉ थ्रस्ट के साथ। नाक को बंद कीजिए और फिर मुंह को एयरवे मास्क से कवर कीजिए। 2 सांस दीजिए। अगर छाती उठे
نہیں تو پیشنٹ کو ریپرسیژن کیجیے۔ 30 چھاتی کمپریشنز پہ کے ساتھ 2 ریسکیو بریتھس دینے چاہیے۔ دوسرے رسپانڈر سے 5 سائیکل یا 2 منٹ کے بعد پوزیشن بدلیا تاکہ آپ کو آرام ملے۔ چھاتی کمپریشنز اکیلے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سائیکل کیجیے جب تک اے ای ڈی مل جائے یا پیشنٹ سانس لینا شروع کرے۔ یہ ٹیکنیک نابالغ اور بچوں جو 1 سال سے بڑے ہوں میں ہونی چاہیے۔ اگر بچہ 1 سال سے کم ہوا تو دیکھیے اگر بچہ اٹھے جب آپ اس کے پیر کو چھوتے ہیں۔ بچے کو ہلانا نہیں چاہیے۔ اگر بچہ سانس نہیں لے رہا ہے تو 2 انگلیاں نپل کے بیچ میں لگائیے۔ چھاتی پہ کمپریشنز کیجیے 4 سینٹی میٹر کی گہرائی تک۔ بچوں کو 2 ریسکیو بریتھس دیجیے۔ اس کا ناک اور منہ اپنے منہ سے ڈھکیے اور اس میں ہوا بھرو۔ 30 کمپریشنز ہر 2 ریسکیو بریتھ کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہ سائیکل کیجیے جب تک اے ای ڈی مل جائے یا پیشنٹ سانس لینا شروع کرے۔ اگر پیشنٹ چوک ہو رہا ہے تو پیشنٹ آواز کر سکتا ہے۔ ان کو کھانسی کروانے کی کوشش کریے۔ یہ ایئر وے کو کھول دیتا ہے۔ اگر پیشنٹ بے ہوش ہے یا وہ آواز نہیں نکال رہا تو پھر ان پہ ہائملک کیا جائے۔ یہ ہے اسٹینڈنگ ہائملک۔ پیشنٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ اپنی باؤں پیشنٹ کے چاروں اور لپیٹیے۔ ایک ہاتھ سے مٹھی بنا کر پیٹ کے بیچ میں رکھو۔ اپنا انگوٹھا ان کے پیٹ پر رکھو۔ مٹھی اپنی دوسرے ہاتھ سے پکڑو اور پھر جھٹ سے اوپر کھینچو۔ بار بار کھینچو جب تک جو اندر گھسا ہے وہ باہر نہیں نکلے۔ ڈوبنا۔ اگر پیشنٹ سانس نہیں لے رہا ہے تو فرسٹ رسپانڈر کو اس کو پہلے سی پی آر دینا چاہیے۔ اگر پیشنٹ الٹی کرنے لگے تو آپ کو انہیں اپنے دشا میں کرو اور الٹی ان کے منہ سے نکالو۔ اگر پیشنٹ میں پلس نہیں ہے تو چھاتی پہ سی پی آر کمپریشنز کرنی پڑے گی۔ پیشنٹ کو گرم اور سوکھا رکھو۔ اگر آپ کو اسپائنل انجری کا شک ہے تو پیشنٹ کو اموبلائز کیجیے۔ ترنت ہیلتھ کیئر فیسلٹی جائیے۔ کنگ ایل ٹی ایئر وے ایک ڈیوائس جس کا اپیوگ ہوتا ہے جب چوٹ جلن کٹنے یا الٹی سے ہوتی ہے۔ اگر پیشنٹ پہ سرویکل کالر ہے تو اس ڈیوائس کا اپیوگ ان پہ اچت ہے۔ اس ڈیوائس کو جیبھ کے بیچ میں ڈالیے جب تک گیسٹرک ٹیوب لومن تک نہ ہو۔ یہ ڈیوائس ایئر وے کے اندر جاتی ہے تاکہ سانس لینے کی جگہ ہو جب پیشنٹ بے ہوش ہے، اور پھر اس کو انفلیٹ کیجیے۔ یہ ہے ایل ٹی ٹیوب پلیسمنٹ کا سیکوینس۔ اپنے سیدھے ہاتھ سے ٹپ کو منہ میں ڈالو۔ اپنے الٹے ہاتھ سے منہ کو کھولو اور چن کو لفٹ کریے۔ ٹپ کو اندر ڈالیے جیبھ کے نیچے اور اس کو گھما کر تاکہ بلو اورینٹیشن بیچ میں ہو۔ دانت اور گم کے ساتھ الائن ہونا چاہیے۔ سرنج کے ساتھ کفس کو انفلیٹ کیجیے اور ریسسیٹیٹر بیگ اٹیچ کیجیے تاکہ وینٹیلیشن آسانی سے ہو۔ بیگ ویلو ماسک ایئر وے کھول یہ آکسیجن ڈلیوری میں کام آتا ہے۔ ہاتھ کا پلیسمنٹ بند کرنے میں ضروری ہے۔ اس کا اپیوگ کبھی کبھی اچت نہیں ہے، جیسے اس کو بوڑھے، موٹے، گربھوتی یا سب کے ساتھ اسے نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ پیٹ کو انفلیٹ کر سکتا ہے۔
ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ چوٹ کیسی لگی، پیشنٹ کے وائٹل سائنز کیا ہے، اور اگر ٹرانسفر میں کچھ ہوا جیسے چوٹ کا پروگریشن، اگر آپ کو کوئی انٹرونشنز کرنے پڑے اور پھر ان کو انٹرونشنز کا کیا ہوا۔ ایئر وے کھولنے کے طریقے بہت ہیں۔ سی پی آر بے ہوش آدمیوں پہ کیا جاتا ہے۔ کنگ ایل ٹی وی اینڈ بی وی ایم ہوا کا راستہ کھول سکتا ہے۔ اگر پیشنٹ سانس نہیں لے رہا ہے تو فرسٹ رسپانڈرز کو ریسکیو بریس کرنی چاہیے، ہاں، اور ہائملک منوور کا اپیوگ کرنا چاہیے جب پیشنٹ چوک ہو رہا ہے۔ اب آپ اس انفارمیشن کو لے کر ان تکنیکوں کا اپیوگ کر سکتے ہیں۔ دھنیہ واد۔